The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servants who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayong hapon ka natong tanan. Sa Macau Sapa, welcome to the shrine sa atong Patigilungkod, San Pedro, Calungsod. Welcome, Jean o ni Harvey. Kagahapon, samtang nag-istorya may o naminaw ba? Kano kami, ikon ko, maminaw ta sa istorya sa Ginoo diha ninyo. No? O samtang naminaw may kaming tulo sa istorya sa Ginoo, nga nila tungod kay ingon man ko nga, dili namin ni inyong istorya. Ginoo diha sa inyo kaning istorya, pero luyo ni ini, mao gyud ang istorya sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi. O diha nga, ito nga, ngano man kahano nga sa napu katuig nga inyong pag schoolmate sa elementary o sa high school, ngano man nga managkaila ang inyong kaila apan kamong duha wa gyud sad mo magka-istorya o magkahimamat o magkaila-ila gyud, no? Nakaila lang sila nga si Jean Marie na siya, kana si Harvey na siya, pero sila nga magka-introduce gyud sa usag-usa, wa gyud taliman ka ba og napu katuig, no? Grabe gyud anang napu katuig, kapila ka na nato, nabantok na diha ang daan sa eskwelahan, unya dayon wala gyud nga nagka-istorya, nagkaila, nagkahimamat, wala gyud. Diha na hinuon nga nano ka nga diha naman hinuon pag human nila og college, diha nga nangita og trabaho si Jean Marie, unya dayon wala nagka-istorya sila. Nano man kaha na in no time at all, no? Kaning magkuyugan naman sila og simba hangtod to na dito sa 4th row sa Santo Niño. Iwawa mo, ayun duman pag yun ni Jean Marie kung asa. Sa 4th row sa Santo Niño, gisugot niya si Harvey. Ha? Sa 4th row sa Santo Niño, gisugot niya si Harvey. Nga naman kaha na even after 2 to 3 months nga panagkaila nila o panagkauyab niya, nagtrabaho na si Harvey isip a seafarer. Ano man ka nabisan tuod sa daghang challenges sa usa ka long distance relationship, bisan tuod sa mura og adjustments nga ilang gihimo tungod kay managlayo sila nga dayon unsa ka masaligan ba ka nako ngano man kaha na nagpadayon man gihapon ang ilahang gugma, ngano man kaha nga dito ni atong 2021 na gusto na unta sila mag civil wedding, pero dihay mga trials nga nanghitabo
nga bisan gani karon nag 2024 diha gyapon mga health issues sa matag pamilya, pero ngano man kaha nga gihimo man sa Ginoo bisan tuod og daghang trials, giigo man gihapon sa Ginoo ang naandam nila, ug dili lamang giigo, gipunan pagyud sa gugma ug sa pagtan-aw sa ilahang panginahanglan ninyo nga ilahang mga kaila nga niingon dayon si Jean Marie, niingon siya, they made me feel special. Ila day kung ipahamog-atan kami isip managtiayon, and you had become blessings for them. Ngano man ka nahitabo man kini siya ug to nga ambot ng lugmaw man to ang mata ni Marie, kanya nisunod po dayon si Harvey. Ug para nako daw gidhati namo ang presensya gyud sa Ginoo, ug daw kaming tulo nag-aninaw ba giunsa pag-uban sa Ginoo gikan pa sa sinugdanan hangtod karon, bisan patunood sa mga challenges sa usag-usa ka pamilya, pero giandam ra gihapon ug niya karon sila ang wala manag-ila sa napo katuig karon, niya sila karon kay present sila sa ilang kaugalingon to be husband and wife for the rest of their lives. Pakpaka na to si Jean Marie ug si Harvey. And I told them that, today's gospel is really something that's really for them. Nahibaw nato din iniinin atong Ebanghelyo nga kining maong managtiayon, they were really in a great danger of being put to shame because they were not able to prepare enough wine to celebrate sa ilahang mga guests. Pero bisan tuod, wala sila makahibalo nga muna mo ilahang sitwasyon. Kinsa man ang una na nagkakita sa ilang sitwasyon, si Maria, ang usa ka inahan ug ang kasing-kasing sa usa kinahan ni adto dayon kay Jesus, ug ni presensya ngadto kay Jesus dili sa iyang problema kung dili sa sitwasyon nga iyang nakit-an nagiatubang ni ining maong managtiayon. Ug bisan tuod nga naingon si Jesus, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." Pero tibuok ang iyang kasing-kasing sa pag-ingon ngadto sa mga waiters, buhata bisag unsa o iyang isulti nga kanimo kaninyo. Giabandon niya ang iyang kaugalingon ug ang sitwasyon ni ining managtiayon ngadto sa mga kamot sa Ginoo. Ug niingon si Jesus, "Kun kining mga tadyaw sa tubig inya kadaghan ba ditong sud ni anto maong tubiga kay ngano man holding 20 to 30 gallons of water ang kada usa katadyaw." Unya pagtilaw sa head waiter niingon dayon siya ngadto sa groom nga nahibuong ito nga sa ang groom, ingon siya nga, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely an inferior one, but you have kept the good wine until now." Naandan man gud nila nga ang pinaka-best na wine is served ug una, kay inig kalango-lango na nga dili na kayo ka-distinguish kung unsay nindot og maayo na bino, diha na is-serve ang dili kaayo nga maayo nga mga bino, but the best wine was served last. Pero di man gikan kining maong bino, may bawta nga dili kito gikan sa mga resources sa husband o wife, kay nakita naman sila apan gihatag sa Dios ang best wine, isip grasya nagikan niya. Kaya kahapon, Harvey o Jean Marie, mura bitaw o atuan ibalik tanaw ang inyong istorya, kunya diha nato mura og naghinay-hinay ta og inom sa bino nga ingon ta, kining maong bino di ay grasya dai ni gikan di ay sa Ginoo. I told you yesterday
that He had already accompanied you at the very start of your relationship, the very fact that this relationship started there on the fourth row dito sa Santo Niño. The Lord had been there. He had accompanied you. He had allowed your trust for one another to grow, so much so that you did not feel lonely anymore. You felt comforted by one another, so much so when there was only mistrust that had grown from previous relationships, there was already trust even at the distance that there were probably different personalities at the start. They continued to be there, these different differences in personalities. But then you have learned to accept one another. Now you have presented yourselves before God, and the Lord wants to tell you that He had been there since the very start. He had done wonders in your life, multiplying your resources even until today. But He wants to do even more. Thank you for allowing Him to be part of your life, because He wants to do even greater things.